हर हर महादेव। 1 ରୁ 9 पर्यंत गोटे संख्या बाछंतु एवं जानतु धन वर्षा आपणकर केबे हेबो। शिवचक्र हेउछि भगवानक शिवंक सह संबंधित एक आध्यात्मिक और ज्योतिषीय चक्र। एहाकु शुभ अशुभ फल कार्य सफलता एवं प्रश्नर फल विचार पाई व्यवहार कराए। एक संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार एक संख्या मुखस्थान को सूचित करे, जहाको शुभ और अनुकूल मना जाए। धन वर्षा केबे हेबो। आपणक कार्य शीघ्र संपूर्ण हेबो एवं खूब शीघ्र धन लाभर योग सृष्टि हेबो। धन लाभर सुयोग धीरे धीरे बढ़िबार संकेत मिलुछि। अटकी रहिथिबा काम किंबा टंका प्राप्तिर योग देखा जाउछि। नुआ सुयोग व्यवसाय किंबा कार्य क्षेत्ररू लाभ मिलिबो। परिश्रम और धैर्य रखिले आगामी समय रे आर्थिक स्थिति उन्नति दिगकू जाई पारे बोली पारंपरिक मान्यता रहिछि। शुभ उपाय भगवान शिवंकु स्मरण करंतु। ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। आपण 2 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार 2 संख्या नेत्र स्थान को सूचित करे, जहाको धन सम्मान और शुभ संवादर संकेत बोली मना जाए। धन वर्षा केबे हेबो। वर्तमान समय किछि परीक्षामूलक होई पारे। कार्य रे बाधा विघ्न आसी पारे। धैर्य धारण करंतु। धन लाभर योग देखा जाउछि, किंतु यह धीरे धीरे आसीबो। कौनसी शुभ संवाद अटकी टंका किंबा नुआ आयर सुयोग मिलिबो। परिचित व्यक्ति परिवार किंबा कार्य क्षेत्ररू सहयोग मिलिबो। आगामी समय रे आर्थिक स्थितिर सुधार हेबार संकेत मिलुछि। पारंपरिक उपाय भगवान शिवंकु स्मरण करी ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। आपण 3 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार 3 संख्या कंठ स्थान को सूचित करे, जहाको साधारण शुभ फल एवं प्रयास द्वारा लाभर संकेत बोली मना जाए। धन लाभ विषय रे धन लाभ हठात नुहे बरम धीरे धीरे हेबार संकेत मिलुछि। व्यवसाय चाकरी किंबा निज प्रयास रे आय वृद्धि पाइबो। धन संबंधी कार्य रे धैर्य और बुद्धिमत्ता रखिबा उचित। कथाबार्ता वाणिज्य किंबा नुआ संपर्क माध्यम रे लाभर सुयोग आसीबो। शुभ उपाय पारंपरिक मान्यता अनुसार भगवान शिवंकु स्मरण करंतु। ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। आपण 4 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार 4 संख्या हृदय स्थान को सूचित करे, जहाको सुख संतोष और मनोकामना पूरणर संकेत बोली मना जाए। धन वर्षा केबे हेबो। वर्तमान समय किछि परीक्षामूलक होई पारे। कार्य रे बाधा विघ्न आसीबो। धैर्य धारण करंतु। धन लाभर सुयोग रहिछि, किंतु ताहा सह परिवार और मानसिक संतोष मध्य जड़ित रही पारे। परिवार जमी घर किंबा निकट संपर्क माध्यम रे लाभ मिलिबो। पारंपरिक उपाय भगवान शिवंकु स्मरण करंतु। ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। आपण 5 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार 5 संख्या नाभि स्थान को सूचित करे, जहाको धन समृद्धि और उन्नतिर एक शुभ संकेत बोली मना जाए। धन वर्षा केबे हेबो। आपणक कार्य संपूर्ण हेबारे किछि समय लागि पारे। कौनसी बंधु किंबा अन्य व्यक्तिंक सहयोग रे धन प्राप्तिर संभावना रहिछि। अटकी रहिथिबा धन व्यवसाय किंबा नुआ आयर सुयोगरू लाभ मिलिबो। परिश्रम और धैर्य फल आगामी समय रे मिलिबार संकेत रहिछि। एहि स्थान को पारंपरिक भावे धन वृद्धि और समृद्धिर प्रतीक भावरे देखा जाए। शुभ उपाय भगवान शिवंकु स्मरण करंतु। ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। आपण
ଛଅ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଛଅ ସଂଖ୍ୟା ଗୃହ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସାବଧାନତା ଓ ଗୁପ୍ତ ବାଧାର ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଧନ ବର୍ଷା କେବେ ହେବ? ଧନ ଲାଭରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧା ଆସିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଭଲ। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବା ସୁଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ସହ କାମ କଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରିବ। ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 7 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 7 ସଂଖ୍ୟା ଜାନୁ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ପରିଶ୍ରମ, ବିଳମ୍ବ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଧନ ବର୍ଷା କେବେ ହେବ? ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଁ ସମୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ କିମ୍ବା ଧନ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗକୁ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳେ। ଶୁଭ ଉପାୟ ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 8 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 8 ସଂଖ୍ୟା ପାଦ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ଯାତ୍ରା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଧନ ବର୍ଷା କେବେ ହେବ? ଦୂରସ୍ଥାନ, ଯାତ୍ରା, ବାହାରେ କାମ କିମ୍ବା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଶୁଭ ଉପାୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 9 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 9 ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ମିଶ୍ର ଫଳର ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଧନ ବର୍ଷା କେବେ ହେବ? ଧନ ଲାଭ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟ ଏକା ସାଥିରେ ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାବଧାନତା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶ୍ରମ, ଯୋଜନା ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଲିପାରେ। ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ମିଳେ। ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।